diri sir. Kamay kay parang balance na. Diri. Ikaw sir, dirag. Okay, okay lang. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh. Hangat na sa langit, wait. This is crazy. This is extreme. Kulbanay. Oh my goodness. Woo! Ah, don't look down. Ooh. Oh yeah. Ah. Style po kami ta. Ha? Wala. Pawala sa kulba. Katawa lang, singgit lang. Hinay, bet niya ito kahinay lagi bet. Ito dahilayan bitaw. Oh, grabe lagi. Mungupot sa libet ka na ba? Anong bar sa likod ba? Anong bar sa likod? Mungupot ba? Mungupot lagi. Nakadyo kayo basta. Parang makatanaw ka sa likod na kayo panghusgan. Tawang ka boss bet. Look at that. Oh. This thing is not moving. We're stuck in here. Look at that. Woo. How deep is it? Wow. Woo, woo. Alright, dol na. Grabe, wala maintenance dito. Wala check di ba na? Now look at that. Kira, idol na. Pagbalik na po yung problema. My God. Woohoo! Ha? Dili manggaan naman ta. Mura ram tagwala ni. 2 kilos ra gud ta, 2 kilos. 2 ka sako ang bugas ba. Lo paspas lagi. Lo paspas lo. No? Explore the wilderness. Cower in fear. Cower in fear. Woo! Oh yeah. Oh yeah! I've been to the Hilayan. This is no match. Haha! Woohoo! No match. Hey, ark! Ark! Look at that! That's an ark! That's an ark! Look at those 3 people. They look like an ant. Woo! Now this is truly amazing. Woo! Mimbalot Falls. Imagine na mo bet, dugay kayo, taas kayo. Murag padulong natin sa baybay, yan naghapog pa ni. Sao na lang kanin mo, no? Ha? Paspas kayo noon. Tungkol sa paspas, gusto na mo pahinayon. Pero dili pa yung kakahinay. Sabi lagi. Look at that worried sister. She almost cried.
helmet. Ganda pa. Wala ka na kayang panbet? Ay, nana siya. Para di daw makulbaan. Nana siya. Sabi na kung nag-enjoy ka ate. Sige na, papayang pa naman. Sige na. Oh, nana second batch. Robota? No. That's amazing. It truly is. Wow. 5 minutes.